Dito po tayo sa may ari. Pauwi na ako guys. Ito po si Kabayan Channel. Joy Kalisawa. Guys, oh. Ay. Bigil ako guys. Ayan guys. Nasa sa kabili. Pabundok. Ayan guys. Oh. Ito tayo sa may bundok guys. Ayan, may bahay dito guys. Ayan. Ayan mga bahay guys. Asa po. Ayan, papunta na ako guys sa Miami. Hirap guys magkasakit. Hindi ako makapasok. Wala kami kakainin guys eh. Hindi daw nakapasok. Tulad niyan guys. Liputan doon guys. Oh. Ang dumi-dumi pa guys. Dito yan patas po may patapahan guys. Sa may Evan Hill. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Oh, damo-damo. Talagang babaha guys. Oh. Guys, nag-aaral ko. Dadaan tayo sa Bituloy. Guys. Dumi oh. Tasap tayo guys. Yan, dito guys. Bahay guys. Yan guys. Arap pa dito. Saan kasunod pala ako? Ito. Ay guys. Kasunod ako. Dito tayo guys. Sa bundok. Bundok. Makiling guys. Tataas na tayo. Guys guys. Dumi guys. Dumi naman. Dumi. Kahit sa bundok ka na. Baklawak pa. Daan. Ito guys. Ito yung ginadaanan namin. Kala. Sana mapansin to ng LGU kasi Rizal guys. Buti na mo. Pakarami. Lubak-lubak guys. Ang dadaanan. Yes. Ito. Yan. Lubak-lubak. Ito yung guys yung papunta sa amin. Nasukal din sa amin guys. Yan guys. O ito guys. Ito dito guys. Yan guys. Punta na ako sa amin. Yan ito. Dito sa mother. Lubak-lubak. Ito pa ako sila ito ng LGU na Rizal guys. Rizal government. Yan guys oh. Or dito guys. Hirap pandan dito guys oh. Lubak-lubak. Tapos mamaya mabara ka pa. Ito guys yung doon dito sa amin. Ito guys oh. Ay, nakapasti guys. Ayan guys oh. Ito guys, pagdaan na. Hirap din guys kami. Isa rin ako guys na vlogger. Pero hindi ko kinakaya guys. Pagiging mahirap. Dahil totoo na pa nyo guys. Guys. Tulad nila guys. Mahirap din sila. Ganyan ang bahay na pero mahirap sila guys. Guys. Tulad dito guys. 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 Sokal oh. Ito po guys oh. Sokal. Ito ko dumadaan guys. May mga tubig-tubig pa. Ito guys. Pupunta sa amin ito guys. May mga kawa-kawayan pa eh. Ayan guys. Nakamaganda ba sa kanila guys. Ayan guys. Ito pati. Konkreto. Ayan guys oh. Guys yung dan ko. Hindi kag maulan maputik guys.
Pag di naman maulan, ganyan. Tuyo. Dry o kanya lupa. Yan yung daan namin dito guys. Maputik guys oh. Yan guys. Ito na ako sa amin. Ito dito guys. Ito katahol pa guys. Ito guys yung sa amin oh. Masukal oh. Ito guys oh. Masukal. Ito gata guys. Ito yung anak ko guys oh. Bait yun. Bait dito guys. Ito guys yung daan namin guys. Masukal oh. Masukal guys oh. Yan masukal. Ito yung bahay namin guys oh. Oh, nasabit pa ako. Sabit pa ako rito. Guys yung bahay namin. Putik-putik guys oh. Ito guys sa bahay namin. Tutor ko kayo sa amin bahay guys. Maputik sa amin guys oh. Sobra. May bibyo. Ito na yung bahay namin guys. Teko, dulas ako. Dulas ako guys. Okay. Yung bahay namin guys. Ito yung guys yung bahay namin. Ayan guys, may bata. Guys, bahay namin. Ayan. Yung bahay namin dito guys. Isa lang po rin ako vlogger. Mahirap. Ayan guys. Yung mga damit-damit pa kami. Para kami binagyo guys. Pati yun. Dumi guys. Kasakad kasi ako guys. Kaya yun lang po. Dito na lang po. Kabayan Channel. Di Kagsawa. Dapat po.